Okay, untuk lecture ni saya nak cover tentang random passes ataupun AOV. Itu AOV tu ialah term untuk Arnold renderer. Okay, so basically random passes ataupun AOV ni ialah satu teknik untuk kita render daripada scene ni. Kita boleh render a few image, iaitu dia punya detail information. So detail tentang dia punya depth ataupun dia punya ambient occlusion, curvature. Okay, so daripada render ni kita boleh extract beberapa image untuk kita composite dalam Photoshop ataupun software-software compositing seperti After Effects ataupun Nuke. Okay, tapi untuk lecture ni saya akan gunakan Photoshop. Okay, so untuk lecture ni saya akan sambung daripada lecture yang sebelum ni, di mana kita guna AI Toon untuk render stylized render ni. Okay, so kita buka pergi ke Hypershade. So kita tengok balik kita punya shader setup. Okay, so saya ada AI Toon ni yang saya apply ke seluruh scene. Okay, and kalau kita susun gelok, kita boleh tengok. Okay, so korang boleh refer lecture saya yang sebelum ni. Okay, so dalam AI Toon ni saya ada bar mapping. So and then saya apply bar mapping tu daripada noise ni. Sebab tu kita boleh dapat tone line ni. Okay, and then saya ada RAM ni yang control kita punya tone. Okay, so since kita ada satu saja directional light, okay, so bila kita guna RAM ni kita dapatkan kontras yang lagi clean lah. Okay, and then saya ada AI facing ratio ni yang control kita punya line thickness. Okay, so line thickness ni dia drive daripada kita punya kamera. Okay, and then saya ada AI utility yang kalau kita check kat base, so basically dia adjust kita punya overall tone map ni lah. Okay, so information tentang thickness kita punya objek ni, so kita boleh adjust daripada utility ni. Okay, so boleh refer saya punya lecture yang sebelum ni. Okay, sebelum saya sambung, saya nak remove saya punya tone line ni dulu. So daripada bar mapping ni saya just remove bar mapping. Okay, saya nak scene yang clean. Okay, so kalau kita tengok render, okay, so kita ada scene yang clean. Okay, saya stop dulu sekejap. Okay, so saya tak perlu dah note ni, saya just delete. Okay, and daripada render ni saya nak setting dekat render untuk kita inform dekat Arnold supaya kita boleh render beberapa information daripada render ni. Okay, so semua render setting tu kita boleh pergi ke render setting ni. Okay, so icon ni, ataupun kita boleh pergi ke Windows, rendering editors, render setting. Kalau kita pergi ke render setting, okay, ataupun kita boleh klik icon ni. So render setting ni dia akan control semua kita punya setting render lah. Okay, so kalau kita pergi ke system, ke AOV. Okay, so kalau kita tengok available AOV, so kita ada banyak information yang available dalam Arnold untuk kita extract information daripada kita punya scene ni. Okay, so untuk quick demo saya cuba try guna ID map ni. So basically ID ni dia akan inform kat kita ada gunakan beberapa color code. Okay, so kalau contoh batu ni kita dapat satu color untuk batu ni, and then kita ada warna lain untuk batu ni. Okay, so kalau kita klik ID and then just klik arrow ni, and then automatically kita ada active AOV. So saya assign ID, and then kat bawah ni kita ada ID tu lah. Okay, so kalau kita nak disable, kita boleh untick. Okay, so untuk quick demo kita cuba render sekali lagi. So bila saya render,
And then kita kena tengok dekat drop down menu sebelah ni. So duty ni maksudnya seluruh render kita. And then kalau kita klik ID, kita boleh tengok kita ada information untuk setiap mesh yang kita ada dekat scene tu. Okay, so dia setiap individual punya model dia akan buat satu color. Okay, so information ni kita boleh bawa ke Photoshop untuk kita buat further adjustment. Okay, so tu just quick demo. And then kita cuba few lagi render passes yang kita boleh guna. So saya nak cuba guna saya nak extract information tentang depth. So untuk depth kita akan guna Z. So kalau kita klik and then kita klik arrow, okay, and then kita kena pastikan dia tick dekat bahagian ni. Okay, and then kalau kita okay, Arnold dia akan automatically render balik. So kita tunggu dia habis. And kalau kita pergi ke drop down, kita tengok Z. So kalau kita tengok Z, dia akan nampak pure white. Oops. Okay, so basically information Z depth ni dia dalam 32 bit. So dalam 32 bit ni kita boleh tengok dalam Photoshop. So dalam Maya mungkin tak berapa practical untuk kita adjust. Okay, tapi untuk make sure dia berfungsi, maksudnya pure white ni maksudnya dia berfungsi lah. Okay, cuma kita tak boleh dapatkan information tu kalau kita tak bawa ke Photoshop. Okay, so saya pergi balik ke beauty. Nanti kita tengok render setting. So saya nak extract ambient occlusion. So kalau saya drop down ke sini, saya takkan dapat ambient occlusion tu sebab dia tak available untuk AOV ni. So apa saya buat ialah saya buat custom render pass. So bila saya klik add custom, and then saya boleh rename saya punya render pass tu. So untuk ni saya panggil AO pass. Okay, so kalau saya create, saya akan dapat satu lagi active AOV. Okay, and then kalau kita tengok ke filter, kita dalam contour. Okay, so contour ni dia lebih sesuai untuk line edges ni. So buat masa ni kita just biar dulu. Okay, saya akan tunjuk beberapa problem yang kita akan dapat kalau kita pergi ke contour. Okay, tapi sebelum tu saya nak pastikan saya adjust passes ni. Okay, so kalau kita pergi render AOV pass, kita akan dapat hitam je sebab kita tak setting apa-apa dekat attribute ni. Okay, so kalau saya pergi ke AOV pass, saya klik drop down ni, saya select driver. Okay, and then kalau kita tengok ke attribute editor, saya cuba cari AOV ambient occlusion pass. So kalau kita klik, okay, so kita ada ID pass, kita ada Z depth, and then kita ada AO pass. Okay, so dalam AO pass ni saya nak assign shader ambient occlusion yang available dalam Arnold. So kalau saya klik checkerbox ni, saya akan automatically pergi ke create node. So saya just clear dulu saya punya node. Okay, and then saya pergi ke Arnold, saya ada saya nak cari AI flat. So kalau saya pergi ke shader, kita ada AI flat. So basically AI flat ni dia akan bagi just white information. Okay, so basically saya punya material ni just full white. Okay, and sebab kita nampak dia punya line ni ialah sebab kita tak tukar dia punya filter. Okay, so kalau kita stay dalam contour, dia akan still bagi kita punya tone line ni. Okay, so untuk remove kita punya tone line dalam AO pass ni, kita just daripada contour kita pergi ke Gaussian. Okay, so kalau kita klik Gaussian, kita akan dapat pure white punya material. Okay, so saya nak adjust saya punya material ni untuk renderkan saya punya ambient occlusion. So kalau kita pergi ke Hypershade, dan saya stop render dulu. Okay, and then saya cari AI flat tadi tu. So kalau saya tak pasti, saya just klik balik ke AO pass ni, and then drop down, and saya select driver, and then saya ada shader ni, saya just klik connection node ni, and then saya akan
dapat dekat Hypershade ni. Okay, so saya just susun supaya senang untuk kita adjust. Okay, untuk dapatkan ambient occlusion, saya pergi ke Arnold, and then saya cuba cari ambient occlusion. So AI ambient occlusion. Okay, AI ambient occlusion, saya klik. Okay, and then saya nak assign ke AI flat material ni. So daripada out color, saya pergi ke color. Okay, and then kalau kita render sekali lagi, saya akan dapat information tentang ambient occlusion tu. Okay, so saya boleh juga adjust saya punya setting ambient occlusion ni. So saya nak dapat contrast sikit, so saya boleh adjust dia punya mungkin spread. Saya reducekan spread, so saya boleh dapat information tentang ambient occlusion dia. Okay, ataupun kalau kita boleh juga adjust ambient occlusion ni dekat Photoshop. Okay, tapi buat masa ni saya rasa ni dah cukup lah untuk kita adjust dalam Photoshop. Okay, so saya stop dulu. Okay, so tu kita punya ambient occlusion pass. So kalau kita check balik, kita ada ID pass, kita ada depth, kita ada ambient occlusion. Dan saya nak satu lagi render pass untuk control saya punya curvature. Okay, so basically curvature ni saya nak information tentang saya punya curvature saya punya scene ni lah. Okay, so kalau kita pergi ke available OV, so kita tak ada curvature, so saya kena buat custom. So saya add custom, saya buat curvature pass, saya create. Saya nak pastikan saya stop render dulu. Okay, and then dalam curvature pass ni saya pastikan daripada contour saya pergi ke Gaussian supaya kita tak dapat tune line tu. And then saya pergi ke drop down, and then saya select driver, and then okay, saya kena pastikan saya dalam curvature pass. Okay, so ini AO pass. So curvature pass, saya ada shader, and saya nak create new shader. Okay, and saya nak material yang sama, iaitu AI flat. So kalau kita pergi ke Arnold, kita cari AI flat. Okay, and kita pergi ke Hypershade untuk kita control kita punya setting. Okay, saya rasa ni material yang generate tadi tu. Okay, okay, untuk curvature pass, saya pergi ke Arnold and saya search AI curvature. Okay, so saya ada AI curvature, saya klik, and then saya apply ke color. Okay, mungkin kita kena adjust sikit, so kita kena render dulu. So boleh saya render. Okay, so saya dalam AO pass, so kalau saya drop down, saya pergi ke curvature pass. Okay, so saya dapat information tentang dia punya curvature mesh kita ni lah. Okay, so kita boleh juga adjust curvature kita ni. Kalau spread, kita tone down sikit. Okay, saya rasa setting ni dah cukup memadai lah. Okay, kita boleh adjust lagi dalam Photoshop. Okay, so saya stop dulu. Itu curvature pass, and then satu lagi pass ialah saya nak adjust, saya nak information tentang shadow. Okay, so kalau saya pergi ke beauty pass, saya nak black and white information tentang shadow ni supaya saya boleh control dalam Photoshop. Okay, so untuk shadow pass, kita pergi ke render setting, and then saya cuba cari shadow. So saya ada shadow matte. Okay, and then saya just klik arrow ni. Saya dapat satu lagi render pass. And untuk render pass ni, kita tak perlu ubah apa-apa. Okay, so Arnold dah assign automatically untuk kita dapatkan shadow ni. Okay, cuma satu benda yang saya perlu ubah ialah daripada contour saya pergi ke Gaussian. Okay, and then kalau saya render sekali lagi, saya akan dapat satu lagi pass, iaitu shadow matte.
Okay, so kalau kita pergi shadow map, basically yang warna putih ni ialah area-area yang kita dapat shadow lah. Okay, so information ni saya boleh adjust dalam Photoshop kemudian. Okay, and since kita buat toon render, okay, saya nak satu lagi information iaitu dia punya hash line. Okay, so basically kalau kita tengok dalam komik, kita ada macam effect stroke dekat shadow tu. Okay, so saya nak satu lagi pass custom. Okay, saya nak add custom pass, saya nak panggil dia hash line. Okay, so boleh saya create. Okay, saya akan dapat render pass yang kosong, and then saya adalah render hash line ni. Pastikan saya tukar ke Gaussian. Okay, and then drop down ni saya select driver. Okay, and saya nak pastikan saya assign shader dekat hash line ni. Okay, so sekarang ni dia kosong, saya just klik checkerboard ni, and then saya assign AI flat. Sorry, ke Arnold. So AI flat. So AI flat 4. So kita pergi ke hypershade. Okay, so ni AI flat yang Arnold generate. So untuk hash line saya nak guna basic noise saja. So kalau pergi ke Maya, kita ada satu texture. So saya nak gunakan volume noise. So kalau saya pergi ke 2D texture, saya cari volume noise. So kalau kita jumpa noise ni, ini 2D noise. So kalau kita pergi ke Maya, kita just type noise. So saya ada volume noise. So basically ni adalah 3D texture yang akan generate noise berdasarkan volume. Okay, kita punya scene volume, and then saya nak letakkan color dia ke color information. Okay, so kalau saya render sekali lagi. Okay, and then dalam drop down ni saya ada hash line. Okay, so ni ialah basic noise saja. And saya nak adjust noise ni supaya dia nampak macam komik punya line. So saya stop sekejap, and then untuk cepatkan sikit kita punya render, kita just klik ni untuk render region. So saya mungkin just dapatkan region ni. Okay, and then saya render. Okay, sambil dia render kita boleh adjust setting dekat volume noise ni. So untuk dapatkan tone line, apa saya nak buat ialah saya adjust scale. So sekarang ni scale kita ada X, Y, Z. Okay, saya adjust X ni dalam 15. Okay, so kita akan dapat noise tu dia akan transform lah X to 15. So kita akan dapat yang straight macam ni. So sekarang ni dia tak cukup panjang lagi, tapi kalau kita tengok bahagian ni pun dia still straight sebab dia dekat Z, mungkin Z ataupun Y axis. So kalau kita adjust Z axis, okay, kita akan dapat lebih tone line tu. Okay, tapi since kita dah adjust Z, kalau kita tengok bahagian ni pula dia akan dia tak distort macam axis yang lain. Tapi since kita guna volume texture, apa kita buat ialah kita pergi ke outliner, kita cuba cari 3D texture tu. So saya rasa mungkin bahagian, kalau kita tengok, so place 3D texture tree. So saya assume yang ni. Okay, saya stop render dulu. Saya cuba cari 3D texture tu dekat dalam scene. Okay, so kita ada 3D texture tu. So sekarang ni 3D texture ni dia just static je. So apa saya buat ialah saya boleh rotate. So kalau kita play, kita render. Okay, apa saya nak buat ialah saya just rotate volume noise ni. So saya tekan E untuk rotate, and then saya just rotate supaya saya dapat angle sikit daripada scene kita ni. Okay, saya rasa
ini pun dah cukup cantik. Okay, so saya disable area and kita tengok overall. Okay, so kita dapat tone outline So mungkin saya nak bagi dah ada angle sikit dekat sini. So saya stop sekejap. Mungkin okay ni. Okay, so kita dapat line yang kita boleh guna untuk adjust shadow. Okay, and mungkin nak bagi detail sikit, saya boleh adjust okay, kita boleh adjust X scale tu mungkin lebih agresif, so mungkin dalam 25. Okay, mungkin Y kita boleh adjust juga dalam 5. Okay, mungkin terlalu banyak, so saya kurangkan mungkin dalam 0.1. Okay, 0.2. Okay, saya rasa kita boleh guna render ni. Okay, so saya nak double check. Okay, saya stop render dulu. And then kita double check balik. So kita ada beauty. Okay, and then kita ada AO pass. Kita ada curvature. Kita ada hash line. Kita ada ID. Kita ada Z-depth. And then kita ada shadow. Okay, so sekarang ni kita dah setup complete. Saya cuba cari angle yang cantik untuk saya render. So mungkin instead of guna perspective camera, kita boleh buat kamera yang baru. So saya just create camera, create new camera. Okay, saya run camera 1. Okay, and saya nak cuba cari angle untuk saya render. So saya boleh pergi ke kamera tu. So saya pergi ke view. Okay, mungkin dalam panels and look through selected. Okay, sekarang ni saya tengah pilot kamera ni. So saya cuba cari angle yang cantik. So mungkin angle macam ni. Okay, and saya boleh juga turn on saya punya region ni. So ni berdasarkan kita punya render setting. So kalau kita pergi ke render setting, common, mungkin saya nak render dalam 720. Okay, and saya cuba framekan saya punya scene. Okay, untuk demo ni mungkin saya rasa ni dah cukup cantik. Okay, and then saya nak pergi balik ke perspektif untuk saya control scene. Okay, and cuba buat. Okay, sekarang ni kita boleh buat final render. So saya just, okay, saya boleh gunakan alur render view since kita just render satu frame saja. So kalau saya play, okay, saya pause video sekejap untuk render ni habis. Okay, kita kena make sure kita tukar kita punya kamera. So daripada perspektif kamera saya tukar ke kamera shape 1. Okay, and then tunggu dia render. Okay, so render saya dah siap. So kita double check sekali lagi. So kita pergi ke beauty pass. Okay, so saya dapat tone render saya. And then AO pass. Okay, and then curvature pass, hash line, ID, Z-depth, and then shadow. Okay, so saya dah habis render. So saya just save. So saya pergi ke file, and saya nak pastikan saya save multi-layer EXR supaya kita dapat semua render ni dalam satu EXR file. Okay, so saya pergi ke file, save multi-layer EXR. Okay, and then saya specify lah saya nak save kat mana. Okay, then saya just save. Okay, save.
Okay, so saya dah save and saya nak pause video sekejap untuk saya run Photoshop. Okay, so saya dah open file yang saya save tadi dalam Photoshop, and untuk pastikan EXR file kita tu kita boleh buka dalam Photoshop, kita kena ada satu plugin ni. So untuk plugin ni, okay, kita kena download dalam website ni. So kalau kita pergi ke website lesterbank.com and then kita cuba search multi-channel EXR file Photoshop. Okay, and kita kena download lah. Okay, and plugin ni je free saja. Okay, so kalau kita download and then kita install, and kita boleh buka multi-layer EXR ni dalam Photoshop. Okay, so ni setting yang saya adjust. So saya tak mahu ada transparent, and then saya boleh je tick colorize ID layers. Okay, and then saya klik open. Okay, so firstly apa kita nampak ialah satu file kita ni RGBA kita sepatutnya kena include dalam Maya, tapi saya terlupa nak render RGBA. So untuk memudahkan kerja, kita just file, kita save image ni sebagai satu file, and then saya just save sebagai tone render beauty. Okay, saya save and then saya boleh boleh dapatkan file tu and then just bawa ke Photoshop. Okay, so saya ada file saya ni, saya just drag masuk. Okay, so saya ada beauty file ni. Okay, and right away saya just rasterize layer. Okay, and then file RGBA ni saya tak perlu lah, so saya just delete. Kita bagi ruang sikit. Okay, so kita double check balik, kita render. So kita ada beauty, kita ada ambient occlusion, kita ada curvature, hash line, ID, Z depth, and then kita ada shadow matte. Okay, so first thing bila kita dah buka semua layer ni, kita kena ingat EXR file yang kita dapat daripada Maya, dia dalam 32 bit. So kalau kita pakai image mode, kita tengok dia dalam 32 bit. So saya nak edit saya gambar ni dalam 16 bit. Okay, tapi sebelum saya tukar daripada 32 ke 16 bit, saya nak adjust saya punya Z depth ni. Okay, so kalau tengok Z depth sekarang dia just pure white. Okay, sebab dia dalam 32 bit. So basically apa saya nak buat ialah saya nak select Ctrl A, and then saya just copy saya punya layer. Okay, and then just deselect balik. Saya nak pergi ke channel, and then saya nak masukkan saya punya depth information tu dalam alpha channel. Okay, so kalau kita ada alpha yang kosong ni, kita boleh guna sebagai depth. So saya just klik alpha, and then saya just Ctrl V untuk paste saya punya Z depth tu. And then and then saya boleh saya rename dulu ni kepada depth, and then saya nak adjust exposure gambar ni supaya saya boleh dapatkan depth information tu. So kalau kita pergi ke image adjustment, and then kita adjust exposure. Okay, dan kita cuba lowerkan exposure. Okay, mungkin kita kena adjust dalam kita punya layer. So saya turn on balik RGB, and then saya disable depth sekejap. Pastikan saya klik RGB balik, and saya pergi ke layer, dan dalam ZRGB ni saya adjust kita punya exposure. Okay, so kalau saya lowerkan exposure, saya boleh dapatkan information depth. So mungkin saya boleh bagi contrast sikit. So offset ni saya just pergi balik ke kosong, and then saya boleh adjust gamma correction. Okay, so saya nak dapatkan information yang lebih kontras lah, supaya kita boleh dapatkan variation depth tu. Okay, dan saya klik OK, and then information ni saya boleh masukkan ke alpha channel. So saya copy balik, Ctrl A, Ctrl C, and then dalam channel depth saya just paste. Okay, so dalam RGB layer ni saya boleh disable Z depth ni. Okay,
So itu saja step yang saya nak buat untuk 32-bit. Okay, so sekarang ni saya dah boleh deselect balik, and then pergi ke image, saya boleh convert saya punya file ke 16-bit. Okay, and then saya tak mau merge, so don't merge. Okay, sekarang ni kita dah dalam 16-bit, kita boleh adjust further lagi lah. Okay, so firstly saya punya beauty render ni saya nak overlap dengan ambient occlusion supaya kita dapat information lebih detail lah. So kalau dalam ambient occlusion ni saya nak bagi ke layer ke atas. Okay, and then immediately saya nak pergi ke multiply, and then saya nak adjust level. So image adjustment level, and then saya nak dapatkan contact shadow tu dengan lebih kontras lah. Okay, so kalau kita bawa white level tu ke bawah, okay, kita boleh dapatkan some ambient occlusion information lah kat kita punya scene. Okay, saya rasa okay. So kalau kita tengok, kalau kita tutup ni tanpa ambient occlusion, and then ni dengan ambient occlusion. Okay, so kita boleh dapatkan depth tu sikit lah. Okay, and then saya nak pergi ke curvature, so saya bawa ke atas. Okay, saya nak dapatkan formation line ni dengan lebih kalau kita pergi ke screen, okay, kita boleh dapatkan warna putih tu dengan lebih jelas lah. Okay, so kita dapatkan detail mesh tu. So kalau saya pergi ke image adjustment, saya boleh adjust level. Okay, mungkin saya tak mahu terlalu cerah, naikkan black point. Okay, so mungkin saya rasa tu dah okay. And then kalau kita tengok tanpa curvature, and then saya turn on curvature. Okay, okay, curvature ni nampak okay, tapi saya nak a few area. Macam contoh atas ni saya tak mau curvature tu terlalu cerah. Okay, sebab saya still nak shadow tu dekat saya punya scene. So apa saya buat ialah dekat ID ni, so kalau kita drag ke top layer, saya boleh select individual object untuk saya adjust saya punya curvature ni. Okay, so contoh mungkin saya nak okay, mungkin saya turn off dulu. Okay, mungkin saya tak mau curvature tu terlalu banyak dekat area ni. So kalau saya pergi ke ID, saya boleh select bahagian tu. So saya kena zoom in sikit. Okay, and then saya just hide dulu. And then dalam curvature pass ni saya boleh create mask. Okay, mungkin saya deselect dulu, Ctrl D, dan saya just create mask, white mask. Okay, and then saya pergi balik ke ID, saya select part ni, saya hide, and then saya boleh paint saya punya information tu. Okay, okay, and then saya buat benda yang sama untuk bahagian atas ni. Okay, saya nak dapatkan balik shadow saya tu. Okay, so saya rasa tu dah okay. And then next kita nak tengok hash line and shadow matte. So basically kalau kita bawa hash line ni ke atas, saya dapat hash line. Dan kalau kita tengok shadow, kita akan dapat shadow ni. Okay, so basically saya nak hash line dia just appear dekat kita punya shadow. So apa saya boleh buat ialah shadow matte ni saya boleh bawa ke alpha channel. So basically saya Ctrl A, saya copy, pergi ke channel, and then saya create satu lagi layer, and then saya namakan dia shadow alpha gitu, and then saya just paste, then deselect.
And then saya boleh hide saya punya shadow layer ni. Sekarang saya pergi balik ke RGB. And then dalam hash line ni, saya just pergi balik ke channel, saya control klik shadow alpha. Okay, dia akan select bahagian yang warna putih. And then saya pergi balik ke layer, and then dalam hash line ni saya just klik masking. Okay, so kalau kita tengok, kita akan dapat hash line tu dekat area yang shadow saja. Okay, tapi sekarang ni dia tak blend berapa cantik. So kalau kita pergi balik ke hash line, daripada normal saya tukar ke multiply, ataupun saya boleh pergi ke lighten ataupun overlay. Okay, so saya rasa overlay nampak lagi cantik. And then saya boleh adjust image, saya boleh pergi adjust color, adjust levels, and then saya boleh main value. Okay. Alright, so saya rasa saya nampak saya rasa sini nampak okay. So kalau kita boleh spend masa lagi, kita boleh adjust lah beberapa lagi setting untuk layer yang lain. Okay, tapi untuk finalize, saya nak finalize kan dengan depth of field. So kalau kita tengok kita punya depth saya tu, kita dah masukkan dalam depth channel. Okay, so untuk gunakan depth information ni, basically saya nak pastikan saya merge semua layer ni. So apa saya buat ialah saya pergi ke image, layer, and then kita pergi ke merge layer. So merge visible. Okay, so bila saya klik, kita akan dapatkan satu layer, ataupun kalau kita undo balik, kita still boleh retain semua setting ni. So saya nak cuba retain lah. So basically saya just group kan semua tu, and then saya klik shift control alt E, and then saya dapat satu layer yang dia merge berdasarkan semua group kita ni. Okay, so ni just sebagai backup je. Okay, so untuk final layer ni, saya nak pergi ke image, pergi ke filter, blur, and then pergi ke lens blur. Okay, so apa lens blur ni akan buat ialah kita boleh pilih kita punya source. So kalau saya pergi ke depth, dia akan read kita punya source tu untuk dapatkan information untuk kita blur ni. Okay, so basically saya nak invert. So sini kita ada option untuk invert. Okay, nanti mungkin kita boleh adjust focal point. Okay, mungkin instead of kita invert, kita boleh adjust manually. Okay, mungkin terlalu kuat, so kita boleh lowerkan radius. Mungkin dalam 7. Okay, so saya rasa mungkin dalam 18. Okay, so saya guna value 15 untuk scene and then saya klik OK. And then kalau kita tengok perbezaannya tanpa depth of field, ni effect dengan depth of field. Okay, so untuk finalize, kita boleh guna exposure ataupun levels. Since kita punya scene adalah black and white, kita boleh adjust exposure untuk adjust overall scene. Okay, so saya rasa itu saja untuk lecture kali ini. So sekarang ni kita dah ada basically tune render lah. Okay,
So of course kita boleh setting, buat banyak lagi setting untuk kita adjust bagi nampak lagi artistik lah. Okay, so tu saja untuk lecture kali ni. Terima kasih.